sadakmani abono base lainani bagui joramani bagui. Dear sir, I hereby give notice under Rule 227 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 that I am raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the Council, namely, it is a great concern for TTADC Day, Sibari Para, Bikrai Para, RPC Para, Assam Para, Krishnorai Para. We are once identified as ADC village functional under the Single Bill ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010, the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of TTADC and each jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTADC as well. This needs an urgent step to address that issue. So, Baranglang Chairman Sir, Pokha Amose, Jetini Yobono, Oisunoti, the Musunoti Sadakmani Karan. Pugama exercise the missing tree and Nizas Hakbai Kambo Jagabo Gadali 2018-2019 Jura, Romoy and Abono O Elakano and Cook Observation Klaika, Manonio District, DM, Jela Sasok, Bini, Unkotoi, Missing tree and Sahijo Manta, Abong Bibina Tosil, verification missing tree and Abo demarcation missing tree and Abono Manta. Abong শেষ পর্যন্ত আবো বছর রাতই কবই দিনা আং নাইনানি বাগৈ যিনি রিটার্নিং অফিসার নি থানিও আং সয়লেং দাবো থাঙ্গৈ আবনো দুটো কাবন পরে আদাগাও কাইসা মুকুমু এবাকে প্রুফ মানটা এই যে পারানি বড় 2010 অলরেডি এডিসিও বড় বুথিও 2010 জোড়া আবনি অলরেডি আনি খালি তাও খানো দङ যে আবরংনি ভোটার লিস্ট गे ताबु पक्षे आमसे शुद्ध और तो पाँचटा पारान सिमिसे सुइजाको किंतु रिसेंटली ताबु बर्तमान लोखा जे राजकांदी एडीसी विलेज नि पूर्व साइड नो कारि आबनो खिबि तलांग गंगानगर ग्राम पंचायत राजकांदी एडीसी विलेज नि पश्चिम एवं उत्तरांचल बाहाय प्ले बिनि गंगानगर पंचायत इनक्लूड खाइमा अथच आबो एडीसी एलाका सेम এই যে তাবুক যে পাঁচটা পারা মেনশন খাই জাতমান ও জায়গা মুস্তনো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু বিনি পশ্চিমাংশ অলরেডি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুল আবনো কারই যে বিখেরাই পারা ও আবো যদি মাইলং এডিসি ভিলেজ উঙ্গিয়া বই पाँचटा पारा 3.5 किलोमीटर अतिक्रम खाई बाहाय खाई आनी को गाय निने शंभुगाव आबो बाहाय खाई एडीसी मयमान जेहेतु दनबिला दीर्घदिन दरिया एडीसी नि विभिन्न सुजुग सुविधा उपभोग खाई दं माने आरो नै चिनि तंगाय चिनि बासिन्दा तुमा टिका सांगथं तुमा मुगली इंथं तुमा जनरल नि जेकुनो कास्ट नि बिलंग खायनाय तो आबनो आंदिन मुसंतु मानिकार आबनो चेराय लायलाने दिंथुम एवं दीर्घदिन যদি অমতি খেলাইছিনি এডিসি এরিয়া যিনি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে আন্ডারে যত চিনি এরিয়া তো মানে বিনা কোনো সংবিধান বিনা কোনো রেজুলেশন ছাড়া প্রত্যেক বছর সাল থেকে যদি অমতি খেলাইছিনি এডিসিনো যদি হানো যদি চিনি এরিয়ানো যদি পরক যদি অকুপাইড খেলাই যদি পরক জেনারেল প্ল্যান তো কাকাই চিনি অসিক সিদুলি কোনো মিলিং করি না থাকলাই মনে বাগান আপিল খাইও তিনি হাউসনি বিসিংতৈ অবন অতি শীঘ্রভাবে প্রয়োজনীয় কাইসা কমিটি গঠন খাইনা নিমথং ও কমিটিনি বিসিংতৈ ফিউচারো যেনা চুং অমতৈ নি বুক অমতৈ বুক্ত
ungani tangthung abono borong naikona ungthung ebong বর্তমান যে তাবুক जों সাইমানকা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন উঙ্গান থাংদङ প্রয়োজনীয় কমিটিनि बिसिंथि स्टेटनि इलेक्शन कमिशन बिनि थानिओ रिटेन रखना लिंथं बर्तमान महामान्य राज्यपाल बिनि थानि रिटेन रखना लिंथं इनफरमेशन दिना लिंथं प्रयोजन যতক্ষণ অবধি সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আবশ্যক স্থগিত করনার উত্তম দিলে আনটি হাউস খালি ও দাবির তার পেটি মুশন